Well, good morning, dear pupils. So today we are going to practice asking questions about the underlined words. Ok, donc on va faire un exercice, ok. Bon, سؤالها والسؤال كيف يجيكم في الباك. Ask questions about the underlined words. هيا نبداو مع بعضنا. Donc, شوفوا معايا المليح. He works in a coal mine. He works, il travaille, يخدم in a coal mine معناتها منجم الفحم. هنا قاعدين نهضروا على واش؟ قاعدين نهضروا على child labor اللي في لا بروشين فيديو راح يكون لو باراغراف تاعها. Alors شوفوا معايا عندي une question كيما هكا. Alors la première des choses que je vais faire c'est quoi؟ شوفوا المنهجيه نتاع هذا l'exercice. شوفوا معايا la première des choses اللي نشوف معاه le mot souligné, le mot اللي سطروا ليه نفهموا. d'accord he works هاي منا نورمالمون تسطر in a coal mine. هذه قلنا منجم الفحم. معناتها وش هو هذا منجم الفحم؟ هذا مكان c'est une place. donc وش هو WH word. d'accord اللي نحطو in a coal mine هو c'est une place. ok it is a place. donc واش نحط where. d'accord donc la première des choses le mot souligné. ok la deuxième des choses que je dois voir c'est quoi? c'est le verbe. ok شوفوا معايا automatiquement بلا ما نضيع الوقت بلا والو كي نلقى اس في le verbe l'auxiliaire نتاعي مش معناتها le verbe تاعي راهو في le présent. donc l'auxiliaire تاعي راهو automatiquement does. منين نلقى الاس في le verbe l'auxiliaire راهو does. d'accord هذه numéro 2. d'accord la troisième c'est quoi? c'est le sujet. donc where does he work? point d'interrogation. donc واش زدنا هنا؟ واش قلنا؟ الوير راحت مع هذه لو مو سولينيي. ومن بعد واش شفنا لو فيرب. علاه شفنا لو فيرب؟ باسكو سي لو فيرب اللي يمثل لوكسيليير لو طون دو فيرب. كي نعرف لو طون دو فيرب نعرف لوكسيليير. هنا بلا ما نشوف لو اس عندي داز ومن بعد نحط لو سوجي ومن بعد نحط le verbe تاعي. et automatiquement واش قلنا؟ كي يكون l'auxiliaire does le verbe راهو stem. d'accord je passe à la deuxième. the Egyptian civilization emerged some 5000 years ago. ok alors je fais attention نشوف le mot souligné. واش هو le mot souligné؟ some 5000 years ago ماهيش souligné. d'accord هاي وين تحبس لا لينيا. donc qu'est-ce que j'ai some 5000 years ago. واش ندير؟ نحاول نفهم واش هو هذا لو مو souligné. 5000 years ago معناتها c'est une période de temps. it is a period of time. d'accord ماهيش تاريخ ماهيش date. ok هاني عندي ago. d'accord donc c'est une période de temps. فترة من الزمن. كي تعود عندي فترة من الزمن كيفاه نبوزي لا كيستيون؟ اسكو نبوزيها بوين؟ هنا يغلطوا لي زيلاف في الباك. وقتاش نبوزي لا كيستيون بوين؟ كي تعود عندي اون دات تاريخ وهذه ماهيش تاريخ راهي فترة زمنية. d'accord donc attention surtout كي تلقاو ago c'est la marque du passé. d'accord وهذه راهي فترة زمنية. donc كي تعود عندي فترة زمنية comment je pose la question؟ je répète ما نقولش وين نقول how long. والاجو هذه نحطها لازمني how long ago. d'accord باسكو ماهيش مسطره. ومن بعد هذا لو مو سولينيي. ومن بعد وين نروح؟ واش قلنا؟ نروح لو فيرب نيميرو 2. واش هو لو فيرب؟ emerged. يخلص بالاو دي donc il est au passé. donc واش لازمني؟ l'auxiliaire. c'est quel auxiliaire تاع le passé؟ did. très bien. ومن بعد نروح لو sujet numéro 3. donc how long ago did the Egyptian
civilization. واش قلنا في لا لوسون؟ شفتوا كيفاه كي تفهموا لا لوسون لي كيستيون يجيوك ساهلين خلاص. did the Egyptian civilization دونك ها هو لوكسيليير تاعي، ها هو لو سوجي تاعي the Egyptian civilization. واش ناقصني يا الولاد؟ ناقصني الستام. وين هو لو ستام؟ منين نجيبو؟ emerged. emerged il est au passé. stem c'est quoi? emerge. Très bien. Donc j'aurai how long ago did the Egyptian civilization emerge? Ok, donc on passe à la troisième. Donc ça va devenir facile. Donc on dit the Egyptian civilization rose some 5000 years ago. Attention شوفوا الولاد، خليت le même exemple باش تفهموا. واش درت؟ بدلت emerged برك بروز، و emerged هي لو سينونيم تاع روز. donc qu'est-ce qu'on a fait؟ رانا قاعدين نريفيزيو vocabulaire et grammaire à la même en même temps. d'accord donc qu'est-ce que j'ai là؟ some 5000 years ago. راح تقول لي مدام علاه عاودتي لنا هاد الفراز؟ انا درك نجاوبك. شوف معايا مليح، هنا عندي ago ماهيش مسطره، وهنا عندي ago مسطره. donc je fais attention. donc quand ago is not underlined, when ago is not underlined, quand ago n'est pas souligné, qui يعود ago ماهوش مسطر عليه, je pose la question avec how long ago. D'accord? Qui يعود ago souligné, je pose la question avec how long. That's all. فقط. ما نديرش ago. نعاودها لكم une astuce. le mot souligné jamais نحطه في la question. d'accord donc how long هاي هذه this is number one. then what is number two? number two is the verb rose. شفنا في la leçon تاع ancient civilizations l'infinitif تاع rose. شفتوا l'importance تاع تشوفوا les vidéos كامل. l'infinitif تاع rose c'est to rise. donc the stem is rise. donc qu'est-ce qu'on va dire? how long. عندي rose il est au passé. donc mon auxiliaire c'est did. نزيد لها واش le sujet. هاني نحطها لكم هنا. شوفوا معايا عندي WH word هو الأول، ونزيد وراه l'auxiliaire، ونزيد وراه le sujet. وش هو le sujet تاعي؟ le sujet تاعي هو the Egyptian civilization. Ça c'est mon sujet. d'accord? how long did the Egyptian civilization. واش نجي نزيد مادام l'auxiliaire did stem. donc rise. très bien. alors songs described important historical events. songs تعرفوهم الأغاني bien sûr. songs هذا واش تعرفوا الأغاني. donc songs described ils décrivent يوصفوا important مهمة historical events معناتها أحداث تاريخية. داكوغ دونك لهنايا واش قلنا نشوفوا نمبر 1. هندير لكم لا كولور باش تفهموا لو مو سولين. اتونسيون لي بوين دانتيروغاسيون اسكو حطيتهم فوالا. دونك شوفوا معايا important historical events. songs describe اغاني تصف ماذا. اوكي means ماذا معناتها en français quoi معناتها en anglais what. d'accord donc qu'est-ce qu'on va faire? on va mettre what. this is number 1. what is number 2? واش قلنا نروحوا le verbe يخلص بالed راهو في le passé. donc mon auxiliaire c'est did. après واش نزيد وراه le sujet. songs madame l'auxiliaire did واش وراه stem. donc describe. très bien. هاي on passe à eux. he copied Nike sports shoes. ok donc how le sujet, how le verbe. he copied. ok ou là he counterfeited, he faked. ok he imitated. he copied means he made a copy. ok donc دار une copie. he copied Nike sports shoes. donc il a copié quoi لهنايا. d'accord donc c'est what. très bien.
numéro 1 واش لقيتها what. ومن بعد واش نشوف هاي number 1 je regarde le verbe copied donc did. Alors après did il me faut un sujet et après un stem. Attention في البرويون تاعكم في الباك تسطروه هكا وديروا في لا فوي دو ريبونس نو تحطوا لا فراس كيما راهي. دونك what did he and the stem c'est quoi copy avec un y. Très bien. He went to prison because he stole money. راح لا بريزون باسكو سرق ماني. عندي هنا بيكوز هيا نريفيزيو السه بيكوز هادي يا الولاد به نقدر رومبلاسيها. بيكوز هادي واش قلنا نقدر رومبلاسيها بالاز، نقدر رومبلاسيها بالسينس، نقدر رومبلاسيها بالفور، نقدر رومبلاسيها because of owing to and due to كي يعودوا راها انو. شوفوا لا فيديو اللي تهضر على كوز. دونك كون يعطينا هاسنا نكتبها لكم اللي هنايا نقدر رومبلاسيها تاني because of ولا owing to ولا due to. très bien. هانا قاعدين ريفيزيو او ميم طون. دونك كي يعود عندنا وحده من هادو ماشي غير because، قادر ما يعطيكش because، قادر يعطيك owing to. كي تعود ما على بالكش بها كيف رايح دير. دونك يفو ريفيزي فو لوسون. شوفوا مليح لي فيديو الاولاد، عاودوا داكور. فو سافي لو طون، راكم في الديار اقراو بعقلكم، ما تزربوش وما تتسرعوش وما تفتشوش غير على لا فان. كي نعود نفتش غير على لا فان راني جو بير تو. داكور. دونك كي يعطيني one of these وحده من هادو لا كيستيون تاعي this is number 1. لا كيستيون تاعي راهي اوتوماتيكمون واي معناتها pourquoi. داكور. دونك واي هيا شوفوا معايا ورا الواي واش ندير؟ نروح لو فيرب نمبر 2 لو فيرب went هادي سي كيل فيرب انا ما نعرفهاش. went سي لو باسي تاع دو فيرب to go. d'accord. to go went gone de past participle. donc mon verbe est au passé. donc l'auxiliaire نتاعي c'est quoi c'est did. واش قلنا ورا l'auxiliaire نحطو لو سوجي اللي راهو هي وراها واش نزيد لو stem. très bien. donc why did he go ونكمل لا كيستيون تاعي باسكو ماهيش مسطره. why did he go to prison. d'accord. très bien. je passe à G. the Egyptians built بناو the pyramids to bury their dead kings. to bury معناتها باش يدفنوا their dead kings. دونك هنا كيف حنبوزي لا كيستيون؟ دونك هنا انت رايح تقول لي واي سي امبوسيبل اي سي فو. على واه الولاد؟ باسكو هنا عندي تو ما عنديش از و سينس و فور because of owing to و due to. هادي تو يقدر يعطيك تو اللي هنايا ولا شوف معايا واش يقدر يعطيك in order to، يقدر يعطيك so as to، ويقدر يعطيك so that. هنا so that راهي attaché. d'accord. ماشي so plus adjective that qui exprime la conséquence. non. هادو بكل بون هادو اللي هنا يكسبريميو لا كوز مي هادو اللي هنا يكسبريميو واش purpose. كان ريفيزيتو كان شفتو لا فيديو على purpose كون راكم لقيتوها فاسيلمون. داكوغ. purpose واش نقصدو purpose؟ نقصدو بها لو بوت ماشي لا كوز. دونك الهدف ماشي لا كوز. لا كوز جو كخوا السبب ما نعرف. بون دونك لهنا نرجعو. the Egyptians built the pyramids to. شوفوا معايا مليح. داكوغ. نحط لكم لهنايا شويه لي فيغ تريفيزيهم معايا. هذا سي لانفينيتيف، هذا راهو الباست سيمبل، وهذا راهو الباست participle. واش قلنا هنا went باش تريفيزيو الولاد؟ le verbe c'est to go، l'infinitif c'est to go، the past participle c'est
gone. وهنا واش عندنا؟ عندنا the past it is built. L'infinitif c'est to build بدي. D'accord? And the past participle هي built. Donc شوفوا معايا. قلنا نشوفوا نيميرو 1. نيميرو 1 واش مسطر؟ عندنا هنا to تبدا لي ب to ولا in order to so that so as to. D'accord? Je pose la question. شوفوا معايا boîte. واش نزيد وراها؟ numéro 2 c'est quoi؟ نشوف le verbe. number 2 built راهو في le passé. donc what did نزيد واش؟ نزيد le sujet. واش هو le sujet؟ what did the Egyptians ومن بعد واش نزيد stem. donc what did the Egyptians build. نزيد le reste de la question c'est quoi? the pyramids. est-ce que خلصت؟ ما خلصتش. شوفوا معايا نبداها بالوات ومن بعد ندير لا procédure تاع l'auxiliaire, le sujet, le verbe, le reste de la question et je termine ma question avec for. D'accord? نعاودو. What did the Egyptians build the pyramids for? Très bien. Je crois que c'est clair. نكملوا وين تشوفوا d'autres exemples وين تفهموا plus. شوفوا لهنا children work. استناو هذه لا فوي اللي خلصنا منها. هاي children work because they are poor. هذه تاع child labor. children work ها هي نيميرو 1. واش هي؟ because they are poor. so my question is why. Voilà. what is number 2? number 2 is the verb work. هنا عندي work ما عنديش worked. donc work راهو في le présent. عندي فيه le s. non ما عنديش le s. donc do. d'accord. هاو l'auxiliaire تاعي. ورا l'auxiliaire واش لازمني un sujet. واش هو السوجي؟ why do children. ورا le sujet واش نحط stem. donc why do children work? question mark. très bien. alors la deuxième شوش قلنا هنا because as since for because of owing to due to la même chose. شوفوا هنا اني j'ai gardé les mêmes questions mais بدلت لكم le temps باش تفهموا مليح. he works to help his poor family. هنا عندي la cause. هنا عندي to. قلنا وش معاها in order to. معاها so as to. معاها so that. c'est-à-dire purpose. شوفوا رانا نريفيزيو في les leçons et les questions. donc هنا عندي to. donc je pose la question. هيا وش قلنا؟ what نبداها what ونخلصها بالفور. est-ce que c'est clair؟ واش نحط في النص؟ نشوف ce qui est souligné. ها هي what. c'est quoi numéro 2? le verbe works. عندي le s واش نحط؟ does directement. وراها le sujet. ها هو هي. وراها le stem. donc what does he work for? très bien. نحط لكم الفور هنا. لا تعودوا في الباك تخليو لي ليسباس هذا كامل وتكتبوا لي فور لهنايا. d'accord. donc je reviens. they rose to power during the هذه وش هي 800s BC. تقولهم ليها الولاد لونغ اي فيلو. كي نلقى في لي كيستيون هذه بي سي واش معناتها before Christ ولا نلقى على بلاس دو بي سي نلقى AD معناتها
after Dominic. شوفوا معايا ما تفتشوش تفهموا شويه دي before Christ و after Dominic. وش معناتها هذه؟ كي نلقى هذه معناتها it is a date. c'est une date ancienne. تاريخ القديم. ما باليش كنقدروا نقولوا التاريخ، راني نهضر بركا. داكوغ دونك التاريخ الطريقه اللي كانوا يؤرخوا بها من قبل. دونك شوفوا معايا لهنا سي اون دات. واش معناتها اون دات؟ معناتها ماهيش بيريود دو طون، ماهيش فتره زمنيه. واش قلنا من قبل؟ شوفوا معايا مليح كي تعود فتره زمنيه. شوفوا هنا 5000 سنه، كي نقول 5000 سنه راهي فتره زمنيه. دونك جو بوز لا كيستيون بهاو لونغ. مي هنا راهو تاريخ. كي يعود تاريخ كيفاه نبوز لا كيستيون؟ كومون جو بوز لا كيستيون؟ جو بوز لا كيستيون افيك when. D'accord. Donc, numéro 1, posez la question when. What is number 2? Number 2, le verbe. Le verbe, c'est quoi? Rose. Rose, c'est le passé de tout. Hi. Rose, c'est le passé. شفناه من قبل كان شفتوا la vidéo. To rise. The past participle is risen. تلقاو rose ولا rose زي بعضهم. معناتها l'infinitif c'est to rise and the past participle risen. Donc هنا c'est le passé. Donc l'auxiliaire c'est quoi? Did. Très bien. Le sujet c'est they. When did they? Est-ce qu'on a rose? Attention, c'est un 0. Donc, je dois mettre quoi? Je dois mettre le stem. Donc, when did they rise to power? ما ننساش الكويستشن مارك الولاد. داكوغ. دركا نجيو لحاجه مهمه جدا. واش هي؟ بالدم خليتها لكم للاخر. D'accord? Donc, que ça soit scientifique, lettres, donc K-L-M-N, par exemple, he respects the laws. D'accord? عندنا le sujet souligné. Donc, شوفوا معايا الولاد. شوفوا لهنا في هاد لي 4 phrases واش عندي le sujet هو اللي souligné. Est-ce que c'est clair? Alors, واش قلنا من قبل؟ قلنا je ne peux pas poser une question بلا ما نحط l'auxiliaire. وشفنا منين نجبد l'auxiliaire et comment je pose ma question. Donc, لهنايا une remarque. واش هي هذه la remarque؟ Je remarque بلي les phrases نتاعي هادو في 4 c'est le sujet اللي راهو souligné. هاهو. Donc when شوفوا معايا مليح لهنا when the subject is underlined there is no auxiliary in the question. Très bien. نعاودها. What did I say? I said that when the subject is underlined, no auxiliary for my question. نعاودها. كي يعود لو سوجي مسولينيي مسطرين اللي عليه ما نحطش لوكسيليير. سي بون. دونك نشوف مليح لا كيستيون. لو سوجي تاعي هادي refers to what؟ واش معناتها؟ لو سوجي تاعي هادي يهضر على واه راهو يهضر. شوفوا معايا هنا the Egyptians built the pyramids. the Egyptians واش هادو؟ المصريين. واش هو هادي عباد. دونك مادام راهم دي بيرسون دونك جو بوز لا كيستيون افيك كوا هو. تري بيان. هو. ومن بعد واش ندير؟ ومن بعد نكتب لو ريست دو لا فراز كيما راهو. دونك هو built the pyramids. Donc et je mets un point d'interrogation. Donc ما نفتش نفهم à quel temps est mon verbe. D'accord? Donc نحط مي لازمني نفهم لو سوجي تاعي هذا على واش يعود واش معناتها الطبيعه نتاعو واش معناتها. شوفوا معايا هنا the Roman civilization rose in Rome. D'accord? Donc the Roman civilization c'est quoi? La civilisation romaine. الحضاره الرومانيه
Est-ce que c'est des personnes? Non, هذه حضارة. دونك حضارة ماشي معناتها العباد. دونك لهنا ما نحطش الهو، كون نحط who rose in Rome c'est un zéro. Donc qu'est-ce que je dois mettre? What. D'accord? What rose in Rome. Voilà, point d'interrogation. ما قلقت روحي ما والو. L'essentiel c'est quoi? What is important here, what matters most, is that the WH word is correct. D'accord? واش معناتها؟ معناتها لازمني نلقى هذا الوات هو which. d'accord؟ والباقي ما نفتش نفهم. شوفوا لهنايا عندي the Roman. شوفوا إلى ميم فرازة، مي هنا واش درت لكم؟ بدلت لكم rose originated وهما دي سينونيم باش نريفيزيو او ميم طون الفوكابولير نتاعنا. داكوغ؟ واش عندي هنا؟ عندي the Roman civilization. شوفوا هنا the Roman civilization سولينيي. هنا civilization ما سولينيوهاش، ما سطروهاش، سنياو لي غير the Roman. واش معناتها هذه؟ هنايا كيف تبوزيها بالعربية؟ تقول وين حضارة؟ أي حضارة؟ quelle civilisation. d'accord؟ donc لهنا واش نقولوا which civilization originated in ancient Rome. Très bien. Point d'interrogation. Je reviens là. He respects the laws. D'accord? Hna he, c'est une personne. Donc, comment je pose la question? Je pose la question avec who. ونكتب الباقي كيما راهو. Who respects the laws. And it's the end. Stay at home. Revise your lessons. See you and goodbye.